tertawa lepas dan ceria tentunya dalam satu acara dunia lawa. Pelawak kondang istimewa kami tentunya ada 4 soragai yang bakal menghibur kita malam ini, tentunya bareng-bareng bersama dengan Nafira, dan juga ada ADD audio rental profesional lagi-lagi bareng bersama kami Istana Musik yang sudah ikut bergabung malam ini. Terima kasih banyak untuk Mas Fihi atas kerjasamanya malam ini, saudara. Oleh karena itu kita panggil satu persatu bintang pelawak kondang istimewa kami. Siapakah yang tampil pertama, saudara? Yuk kita lihat dulu siapa dia. Alhamdulillah. Res, lade Pak Edi meriah. Apa di siapa di naman? Norok di siapa di nayo? Hah? Tigasan. Babeni jinggrung. Apa? Alhamdulillah res. Alhamdulillah. Edina Ria termasuk Tigasan Timur. Tigasan Wetan. Le, eroman siapa sih nang ke Ria? Tahu Pak Kamin. Siapa? Pak Kamin Nyirus. Pak Kamin. Iya. Edina termasuk romana iin di sipul res. Le dia. Iya. Sebu penghormatan. Le. Mendatang kok ben kaki sekanjaan man. Iya. Mayu pocih. Poci deremah. Apa sih kebay selamatan malam tiya mantermo kebanyakan tenateman. Amin amin ya rabbal alamin. Torjukenan along bolong boleh reskoni. Saklaben siapa jong? Nafira Multimedia. Iya. Jukenan along bolong boleh lek. Sareng siapa? ADD Music. Iya. Aduh nyaman. Mayu pociman manter pada lancar kapi. Amin. Manter pada beres selamat kapi. Amin amin ya rabbal Dek alamin. para penonton manter sehat kapi man. Le. Sebab tanpa penonton kita tidak bisa mungkin berdiri di sini. Kunci terbaik. Dia. Res. Are setang ke drum band Istana Budaya. Iya. Kolaborasi karisma DBK. Saya datang dari Paras res ya. Paras. Jatuh. Sendi Madu Arab. Madu Arab. Iya. Ben salon ni cek nyaman teman. Bos saya ke. ADD. Ya nyanyi gelun di nares. Anyanyi. Boy jak ben somben ke. Anyanyi apa man? Bos anyar di na. Are pula dena kemarin keluar di nama Tuan Iin. Oh iya Pak Kamin kena keluar. Jak ben somben. Iya. Pas tanang ke Istana Budaya Bi Karisma. Rogi. Siapa serogi? Engkau bi kaki tadi lako. Anyanyi mayures. Iya. Pompong along bolong boleh bi belanti sapi. Belante. Saya datang dari Posangit. Posangit. Ayo lagun. Mate tak lenger. Oh iya. Oh iya. Sip. Ayak ebering bi artis man. Pancen lebur nanti mon ngare. Aku. Aduh, mak bere kelek kena. Wah, panda boro. Beni derem meres. Apa? Tang bedus telu anta de ragarari. Iya raja ingat. Acualan tak oleh long-molong kok. Ke di mana? Papo iba kiri ya. Acualan bangkrut. Mangkan orang bebener di. Bagi orang bener di. Boy bebener maksudnya mau nanti bini saya selewengan deh. Oh, tidak iya. Iya. Nyanyi ayo. Ayo. Goyang deh.
bule tak mati ku cuma perak kalengan oleh teku bule alamak kain sepekere ate bule tak kelarani ser sayang tika kon andi naring lain Mon aot soro cepere epereka poncan sepote ika manteng rek ratin cek sambi alere bule magirong boleh ha Nafira syuting adede lasuk oh jangan begitu male cowboy akan teman akan sebelum belah Dumon olar le, dumon olar te dung aling ker, lar cing deun, bude mak nyenga apa? Duta kelar, ate bule seni ser, cekete duma ngapai. somor delem ekoro kakak Iya le, sate bete gule mandi sokor gelem seratin atoro oca masih nyate gule begiye bagi aku. Aduh. Ada keluar kamin man. Hah? Pabi aki guru lebih kamin. Boh, jaga bater soro penyaman lunan dina alako. Tanya ki gelun reng bini siapa tahu nak kana nung temile. Kakek kade. Dek, Ning dina ke. dena. Kita pernah kita pernah. Kakek tanya kade. Iya, Dek. Sema to sa tegu man. Orang yang tanya kereng bini to sa tegu. Bah, Arab puja panjen lemu sonna. Bumune beda iya tadi. Ambulu ria kami nira alhamdulillah. Beres babe. Mantap. Anu Tak langkong data na ani ko badan nyur metu ka langkong. badan nyiur. Boh. Duh, tine boji man terbanyak bedus kakek Pak. Iya karo ngombu. Kesooni. Hah? Dengan nang gelun dan nang wata hanya adek. Iya. Kakek nak kena dimele. Roman adek. Nyaun lah gelu. Jawab. Eh. Itu mana tanya? Dim roman kakek. Boyo le. Corak nak kakek dia orang apa tandi laki gelu dah iya le. Tumano mo natanya jawab le. Le. Tumano kan natanya kakek, kan tuman tro kenal le timan. Di tanang ah. Hah? Manyang gelet. Beni baharong mor. Macam-macam re. Ide, mon biko. Bertanya, Bun. Oh, ide, dia nak gelu. Oleh kau nak. Ya, apa kadang? Aduh. Hi, sehat. Sebu, Man. Hah? Maning sebu. Berkem, alhamdulillah. Sebu giang. Jadi nabo cimayole apa saya kelaku tidak ya? Iya. Pada buntaan juga ya, pada buntaan. Jadi nabo pareng re sokoren oh. Beda remah. Boh salah kok di. Oh. Kalau boleh tahu. Tahu colon. Tanya aku. Oh, santak lopot kakek. Coba kakek dulu. Boh. Coba. Oh. Kalau boleh tempe. Boh. Enggak kita tahu guru. Oh, panjerakem rata latin kok. Adek ini
Namanya adik siapa? Ben tahu tanya mari. Bu tak tahu, Dek. Ben tak tahu aja. Terus tahu ben. Hah? Duh, lek burin ya, Res. Ari taborin tak belum. Gonjo tak koco-koco. Wah, kamu memekar mau berbesek. Celak sapa dina lagu. Oh. Ya apa bapak ada tahu. Oh, ada dari Jebun, Res. Dari Jebun riah eta mau biko. Botang mau jadi, Res. Jalan Iku sih ya. Alhamdulillah. pada pesen aku mau jadi. Oh iya, iyo celok. Monte udah iya. Tanya. Lek, ongguan kakek tak punya anu, Lek. Misua, Lek. Dan nah, Lek tak punya ongguan serius kok, Lek. Oh iya boy lah. Bapak. Lek, kakek mau lagi kau tak pengarik ya, Lek. Oh, pun lagi resal ke, Lek. Oh, salbut. Wah. Oh, dia belum besar-besar. Rebuan menolong mun doi tak lereng bini rebuat to keran tidak ya. Kakilan di anak. Kok beri derem mengko? Ada apa, Jok? Mun cengcengak ku tanggur le bureun menjeng. Boleh bener kakek. Iya, kan kau ni kan ni. Iya. Persis enggak belum. Man, marah apa? enggak kakek guru kan nyanyi. Boy iya. Orang si nyanyi melulu tonton busan man. Ya bosan. Engkau mau menguji pikirnya kakek, ben minta kakek. Bo silahkan bro, asalkan tidak merugikan perasaan orang lain. Orang lain. Le. Tuman saya kocakkan pelawak gondong. Godong colon je. Santa lopot. Apa? Oh. Kan kakek kan orang mana Probolinggo, Maceng, Pasuruan. Iya, Tumane pelawak gondong jan lho. Siapa ni gondong? Apa? Gondang. Oh iya gondang. Iya. Kakek nguji kepinteran kakek kok coba. Bu silahkan bro. Beri dua pilihan. Siap. Kakek beradaki dadi kampung bi maling karuan dadi apa? Bi maling ke. Tang bapak bilang rampok ke. Mak coba. Maling apa? Coba man. Bo tak coba mau sengkok maling. Mun kok mau dadi kampung. Wah. Bah, mau dadi kampung re pengaman desa. Pengaman apa? Rakyat tak oleh PKH. Boy komen bi rakyat. Boh mun maling bro netral. Bongkok itu jadi kampung Oh, nyaman. maling. Kampung. Maling. Kampung. Maling. Kampung. Maling. Kampung. Maling. Marang kok di kampung kaki di maling? Oke. Kaki bangalongku man. Oke. Bukti aki. Oke. Kamu sebener apa kampung apa maling? Oke. Oke colon but. Oke. Engkau ambu tak jualan rak maling nying kau tidak? Soro mani tigasan maling menjebol. Engkau sing ico. Yoter sepasang bite temu. Iya. Siapa sing ngerep? Siapa ro? Engkau. Aduh. Boh. Dadi tuman maling. Boh. Derem kekir. Soro man kaki jane kecok tebuan yo rejo. Kecok siapa? Mayu. Kok di kampung kaki di maling? Siap. Maju. Oke. Bisa. Siap di mengko. Iya, bener. Mayu cong tak takok uji min. Ayo. Oh iya dah. Nginjem mare kok paten nih kok. Kok mau main paten nanti sebaik dulu. Ambulu. Aduh, alhamdulillah. Song untuk saya seni ke mak. Tak usah seni kebulo ya bejar di soleh. Bejer pun mak. Tikel. Bapak ke emak. Tak sapa merepot nih. Oh cokot cok. Ini tak usah nak. Ariaman. Duh kah. Nih, elah tak usah. Elah tak usah kemalah. Pergi. Alhamdulillah beres nih. Alhamdulillah. Man, Hah? ari tuti man. Hah? Tuti. Saya bini tuti. Iya celok ketut wah. Retu. Bos laki beroto. Oh, Celok kebrot. Berot. oh, iya kala bojerna marane. Larang mo datang DBK re. Di semaling. Siap. Ayo. Ince mare ko jong. Nanti sebeman letak truk man. Letak truk. Yo. Kamu sebener kampung apa maling sebener? Oke. Ya. Tak tako je. Neng di seman. Neng di sebener. Oke, siap. Oh saya enggak ya. Mun maling tak bener. Nyamanan dina man. Ambu ke lu, saya uji minta lebih bil. Buji setia. Setia menurut surat balik geboro ke timur. Iya. Oh, baca matan marane ko talatin. Mayo.
Saku rol tokol kakeng kau sinegu. Bah, Mak udah maling negu kol tokol. Pengamanan, tako warga tahu kening pentong kira kejong. Oh iya. Malam ring ngoter pentong bire kok malam. Iya, soro man kakek pentong sokon tak sokon tepang man. Hei, siapa kaki ha? Maren itu man. Hah? Orang si manis, ana ring ngemis. Bo. Di marah, bisa maling. Bengko tanah gua apa? Tak mau mak budu maling. Buta kowe patein. Maling ria mun ajolen, tahu jolen maling. Mata tahu ah. Biar mau coba. Hubungan dep kok. Coba. Mak budu maling enggak ketok katelur man. Bo. Tako temu. Ku jolen. Tako bodo orang matemur gede lain. Muta ngendep. Engko ndi ajen bulu lecen jong. Oke di mana? Oh. Kapan kau dubeles engko ngocol bulu lecen kok. Soro kakek guru entar ke di temur ngocol bulu di sini. Ngocak. Kena nak bilang, cong di mau bulu lecen cong. Beri bulu lecen mau kopok. Wes. Oh, mari panjerakem nih korek. Teku. Man. Mak bener malingnya mi po sapo. Aremu bener pak kampung tak bener cong, masih pak kampung mate. Gila. Kamu masih bener apa maling apa kampung? Maling kok. Ayo. Siap. Aduh. Mak bener maling kamu nyimak lampir man. Kamu si gena. Hah? Kurang ngangah. Orang ngangah kuni ngangah. Orang. Awalnya bener kucolok kemarin. Siap. Kena lagi pak kampung tiga sanwetan. Pola bener maling nunduk marin muntek kening pecerpat. Siapa kaki? Pak kampung. Pak kampung tiga san. Kakek pula sebelenger nengeti sedina dong. Bah, pula tak tahu sampian. Buka ke siapa? Sengko seanya memaling, begal demit rampok. Hah? Kaki siapa? Dari magelan. Hah? Dari mana? Hah? Tak punya gelak mun maling berit dong. Oh, aku lihat sekolah ni. Hah? Kaki siapa? Hah? Aku mere. Siapa? Alhamdulillah. Aduh, reng jebun enjang ku tak ngicok ke jebun kok. Ngicok ke geruntai mau rumah genteng ke. Siapa nyaman jong? Oh, mau diberi PC genteng. Mbak tahu sada ya rapang kok kingan lagi mau janda kemarin. Iya tuh kakek genteng lah ke baban. Oh, mau diberi PC. Sebini jelok nak. Cahila. Kaki jauh remang gereng. Kaki pula sing ngicok sampai beri malam. Boh. Telo pasang. Kurang ajar. Boh. Sengko sepedangko. Apa? Boh, kaki bawa ngalongku. Boh iya. Kurang ajar kak engkau pak kampung ni nak. Tak takut jo. Tangan akan apa mu tangi tu ha? Ala ko jualan tak baju. Kaki tak takut ke pak kampung. Ja. Ada apa? Hah? Apa ni? Ada apa Ria? Boh, sementol. Hah? Apa ni? Apa? Sementol. Aduh. Wah, man. Apa? Jawab. Kok ngicok boleh kok? Ngicok sampai kok? Cok ngecok mu dina cong. Boh. Apa? Mak ngelarang lagi ha? Bener kok setegro ku tembok. Boh iya apa? Bengalongku. Betabang lagi. Ngecok. Ngicok lagi. Ngicok ah. Ngicok di siapa kaki? Boh ngicok non matuan iin kok. Matuan izin. Iya. Kurang ajar. Pak kampung tuli nunggu lagi. Kampung kok. Tuli nunggu lah. Tuli. Mana? Kok pak kampung? Ambo. Wah, menang pak kampung. Jadi pak kampung ini membela rakyat. Loh, kok sih tadi kampung nah apa mah aja tanggung terbong kana. Lah.
Engkau tadi apa? Bah, beri rokok. Kela tak jualan ni. Hah? Masuk malam ni. 2 malam. Melejihun kok. Tegang gihu bro. Mak berde maling tahu ke cihu. Ma beri pucang boh. Punya engkau tak kena beri pucang. Oh bayar ke ya? Kurang ajar. Ayolah. Kenal laki cong pak kampung pi kesan wetan ya. Mun beda orang saya belenger begal-begal, saya merampas sepeda, ngituk sapi ke bela kasih kau. Siapa kaki? Siapa? Mager jalan gerenda pak tang-tanian aja. Maling. Are kol 12 lebih kau setong kaki paten di singgoyong. Engkau maling. Bemaling. Maling. Bah, orang di mana kaki ha? Kampung Lebet. Hah? Kampung Lebet. Oh nggak boleh bet. Lebet. Ya terus. Mak kurang ajar. Saya nggak. Pokon muntang rakyat sampai tegungkuk jaga bater ya. Bakal aman. Siapa kakek? Maling. Maling boleh. Kampung Lebet. Hah? Kampung Lebet. Tak ngijo. Ya. Lebet. Jaga bater. Siapa kakek? Maling. Ambulu. Alhamdulillah. Engkau saja gemaling ya. Berserta kau kecok nih. Dia. Jaga bater nih. Maling oleh 2.000. Tindalah. Siapa kakek? Maling. 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 Macam-macam libak tang tanian boh. Kampung Lebet. Hah? Kampung Lebet. Oh lebet. Lebet. Ya terus. Boy, matang icor ya. Dia ada macam kaki man. Bilis no ko lang ya. Ambu. Aduh, iya alhamdulillah ca. Iya, engkau saja ke kaman ke pejalan engkau lah ya. Pejalan engkau lah bagi engkau ke lah. Ada mak kena banyak agitan kapi kena pir. Memang ucap punya getan dan Bodon bodon. gedeng are man kita te Ya masakan. tina, are sesuatu penghormatan. Takok kaki, ambu. Ya bilis Mana mana. mereka kita di apa? Jambu lah. Kaki ngosokan kero tale nokol. Ambu mau jadi bunjul lah ambu. Kurang Kaki ajar. ngosokan. Bening ngosong kok sengkeng kok. Tale ngosokan man. Bening uji mental kok sengkah. Bos hati. Sendi tegang sapi gitu. Mak berin nak di. Boh, Bulan di embi sapi jual kira ya. Larang mengalan. kedi. Larang ongku. Jadi. Are kan jande fikir. Boh, Punya ongku. Ki alhamdulillah barokah ya. barokah. Barokah di. Sendi gendengan wolu. Oh, ruah. Iya. Sadi. Bo. Tahu artinya sadi. Saat tidirso apa artinya? Boh, bodoh artinya sadi. Dharma. Oh, Artinya dharma. selesai di budi. Oh iya. Ya kalau boleh maren no. Jadi cokot Aru itu. jebun ke ngabini gerak apa? Orang jabun man. Dorong mau kere. Bunyi. Ambu. Kakere muda yetong kok salpo. Orang cek ngosokan, mon orang ngosokan lekah tua. Petang so Dia remah. Coreng koe bong talbong melulu. Tine sabar. Mongko makan cak biasan bae kok. Lah kaca biasa. Bah, arah apa san? Kagendi kancasan. Bah, tipe ngakan cabi kaking kok. Lecek ada pada sedunia. Oh, kau tak lecek man muna bareng reman. Oh. Kapan bareng dianggap ceretang. Asan setia alhamdulillah tak orang korang asan. Harapa. Majengan acara kunin juko asan. Boy. Kelaka. Joso. Acara kunin juko asan. Asan. Majeng. Mak kok na kok res. Asan aja geng cuko. Ambulu mak kok na kok bibir gelbit. Allah sak ko cek. Bibir asan tak gelbir kunco mak gelbe. Janjenga. Mujo are bibir. Munasan orang nang gemah. Nang gem. Asan tak lec. Aduh. Padahal kok gerong ke kaki mai keke. Pada keke siang kau gerong. Oh, banjir kemi kok. Aji nyapa le. Nyapa derma. Ini nyapa. Tolong nyapa. Jangan tahu le emosian. Tengah asan man. Iya.
Songgun di sana. Songkunasan ruwa orang. Ah, kontenan omong. Jureng kaki. 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 Jureng kaki. Buset. Jureng kaki itu udah kado. Kak. Engkau. Penida iya. Tebur lagi kan. Anu le. Aji ya. Marin kikirin Suliman saya ngayo. Arab ni Suliman. Bo- Suliman berjanji dua romek. Bemarin nagulu. Dek iya man. Kontenan kan. Ya sande ya sande. Songgun bi itu man kakek kuri rasane. Kuah sering asan lebih cedano. Duh, iya le. Iya, sering asan coba tanya. Songkuna ngares fitnah. 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 Beni berak. Petenah. Pak merah. Dia tak berak le. Petenah. Tak berak. Bau colon tak keprah. Colon siapa? Colon petenah. Colon kakek. Bo. Garam merek. Hanya guru. Asannya turun juga lele. Iya bener le. Tak kira lu ada awak cantuman. Wah, mun lawak ni teknik buang-buang le. Iya. Urusan tegeng teknik buang-buang. Coba tanya gitu man. Apa? Kaki marah sana nang Bo, siapa siapa? Kakek. Bos, saya celem meres. Anu apa? Tak ada iya. Iya garam merek. Songkun petenah res. Iya bener. Peningko. Iya. Lopot. Oh. Sering kota rasa. Selopot ria res. Gelak kaki baju baki budi. Tuli. Kaki mak mulai bergelak res. Kaki mulai bergelak man mak banget nenget. Sering kaki gelak. Benih dah iya le. Enggak engkau. Emosi lo. Aboreng. Sering Coreng kaki mulai kado. Kaki mulai kado. Kaki mulai kado. Aboreng. Kaki mulai kado. Ada kaki remak. Mak bahasa bareng res. Tinggal kau mancing kaki toju. Kaki toju engkau mancing. Dia pencang kaki san. Ya hari ya. Aduh, mak mandre. Apa? Jangan bulan. Marang kau beri nako. Gelang kau yuji mintal sudah maling. Bung tang jedak. Mun maling nyaman dong. Tembak sekalian dor. Jalan kau saya bener apa? Bodon re. Bener Unjuk Dah, tak iya. mami joan rongan. Ada. Mak sebarang. Sebarang mau jadi netral mon ya. Iya, bah. Unjuk. Iya, yotan. Saya kenal ya sorry. Dan bodon meloloh. Ongkun kok nyari kaki kok bergelak dek. Ambuluh ria. Tanggan cemon ria. Alhamdulillah. Tang dari tadi ke ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat. Kemarin si Birin suruh ada enak. Bengkok tak beri. Hah? Celai bocor ya biasa nih. Mau pakai bocor. Ada urusan bensin. Oh mak mekar mau dibesek. Iya kok tadi laku bolan le. Tandi laki. Bawa laku. Mak iya. Kaki tandi lako. Iya. Masya Allah. Lo tuh cepok tadi lako. Oh. Mau nalako rin sebenting nyari sa halal. Oh iya le. Tahu sa nyari lako melolo. Jangan kaki tandi bini. Bapak jangan tandi le. Urusan bini le nomor berapa kau orang bini? Berarti kaki terus bini san. Yang kok terus bini keng tapi bini reng dina. Reng di mana? Orang jauh. Oh orang Bali. Wah kau boleh nampak. Orang Ambo. Bibir kaki mak bakun nggak timplet. Ya. Australia pula. Kurang jauh le. Orang Jakarta. Le iya. Oh orang Jakarta. Iya. Jakarta. Jakarta le. Iya. Keng mau orang Jakarta keluar tak ning ben Seroban ti man. Dak remah. Mun tak bede dandut. Oh dangdut. Le Vicky. Mun tak bede dandut tak kira keluar. Tak keluar. Muga coli bede dandut keluar. Oh. Mun bede dangdut langsung metok. Betul. Asik. Ya. Ratin. Mun tak ratin kok
Aduh, enggak apa, Res. Enggak apa, Mas. Aduh. 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 Anesan. Aduh. Demang kores. Demang kores. Masalah, Res. Aduh. Aduh. Res. Ocol. Tandana ngocol. Ocol. Iya, kores. Ocol tandana. Tuh, iya. Ambulu. Di Jakarta. Tuh. Nunggu katanya. Lek. Apa? Rumah nyencang. Bawa nih. Kaki mak buru, Lek. Bengkok tak kau ke kaki, Lek. Oh, Kenalan, Lek. apa? Rumah raja. Apa? Aduh. Aduh. Aku main laki, San. Wih, kami kau ki. Juga. Ya kau menjadi tak latihan selaku. Rusur ya. Lek, Lek. Apa? Ya. Apa? Allah, Allah. Buat sus, benih susir ya, suzu. Aduh bu, Apa? mah mentil. Beapria. Papana. Bahasa nang lah. Ajaran di Jakarta aja ngakui pempes. Oh, ngakui pempes le. Pempes. Benih pempes le. Apa? Membini sustain. Kaki reng lima le. Lao. Reng lau. Reng lerajeng. Lao. Oh, Aduh. ada gila. Reng neroken tau kena. Bila ya? Ja. Aduh. Rusur ya. Benih rusuh. Kalau nak omong ibu dia kentok. Bila? Puro le. Sony. Boh, egresa tinggal. Sony. Iya kok le egresa. Alhamdulillah. Kau mak dibudi le dibur ya. Korang le. Ah, Orang. boy, ini kok orang gue jen. Iya. Kaki reng di mele. Lao. Reng mace. Benih. Reng Jember. Benih. Reng Sugo Dono. Benih. Reng Dimma. Lao joraya apa? Mareng lewat jora karo. Kakek kok mau nabi ini mau tak bisa nyanyi kok tak ini. Lek, ongkun kok abi ini ya lek. Ada apa? Berarti sedang nyentak. Lu kaki raja lek. Brajo. Mbah. Ah panasan dia. Bah, Masuk tanya kirwa. tanya ginda remah. Kakek betera joget kok nyari artis le artis. Oh, kaki bentar joget. Terima benih. Bentar joget nih. Oke. Oh, dan badan boy mulai kan ayu. Bo ayu mau dijeri ya. Ayo. Pacar kaki benih ayu. Hari ya. Ayi. Cecek pecek lah. Kuda. Lek, Apa? ongkun rongko terabi ini ya. Bah, iya tuh. Aduh, jelek. Terabi ini penyanyi lek. Engkau Iya. bisa kok. Oh bisa. Serba bisa. Ah, ya aku. Iya. Banyuwangi, Bok oke. India, Oke. Masih Inggris engkau tahu? tahu kapi. Inggris. Tahu. Kediles. Coba deh. Dari mana? Banyuwangi. Mira. Le. Oh Mira Jambu deh. Iya. Pecentang burle-buren. Inilah. Heh. Udah kip pepiar kok. Ayo, bah. Tuli ki. Ambu ki Oh. musik ketada. Iyalah. Vicky Mira Jambu. Ja.
masih maksud engkau. Tak tahu lupain kau lah. Cintaku ya coba aja lemes yuk. Cinta. Nanti iya, Iya. yuk. Asan muntah penyanyi tapi ini ya. Yuk. San, asan kena linda remasan ya. San, dia remasan kena. Tusan. Tebusan salah ku San. Ora. Jadi iya san. Sari lotor atau desa. Kakiro begini nyanyi le cintaku hanya. Ambu gelu dan gelu. Ma, mira jambu melolo. Mun saya pikirin kau bunyi nyanyiin nah. Buahul tin melosot. Inilah. Astagfirullahaladzim. Lura, kakiro songgun binu, apa bini apa laki? Mana gelu dek? Sopan, depak kita sama wetan sopan. Ada sopan lah. Ambu le. Mak loro topen le. Letin nah. Lihat tamu jodoh berak. Oh iya. Tin lah. Nyanyi saya kena. Oh, saya anyar. Dia iya. Cintaku hanya kamu. Ayo. Mari santap pingo. Nyanyi saya kena ini nah. Nyanyi apa senyaman kake? Bo. Bah. Oh. Potong bojer no kaki kemarin. Harun dek nak. Ya ada nak. Nyanyi lagu. Kakek nyanyi tahu. Paten nasan. Lagu Banyuwangi tahu. Ya, tak tahu sekali. Bu, lagu Indonesia. Ambu. Ya. Ambu res. Pula tak mandi res. Alu dan nak. Pakai wiki gina nguap. Ma baun jelo res. Oh, iya. Lu dan nak. Apa? Ya colok manga etek. Mereka nggak etek. Lah coba le. Kakek coba tegak neng. Nah. Tegak. Coba tegak le. Tegak. Bibir penyorot sebebe. Oh. Jangan bulan le. Lah, kakek kan bisa nyanyi guru. Nyanyi saya kena jol, senyaman. Nyanyi senyaman le. Apa? Pecan kakek lah. Aku tak kuat lah, saya nyar. Tak tahu kok. Alhamdulillah. Ada Iin. Oh, Riin. Iin termasuk Boh. Ternyata nak. soleh. Ternyata soleh. Beres kakiin. Binin sipul ya. Bidak tak ketemu. Tapi tak nyolon. Apa? Oh, lama nggak jumpa. Jauh terlalu. Oh ya tak kuat. Beriin lagu saya bener lagi ya. Tak kuat. Ada ki bener yok samain coba orang bodoh. Iya. Pokoknya kemarin lah lagu tak kuat nih. Ada bisa seru nebah ke kanan ya. Masih bersama Navira Multimedia. Pimpinan Cak Nanti. ADD Audio. Satarka telepon engade tika antara terasana kadumi serempa setina boleh tak nyangka sana cantika pun lupa bisa janjina tekena du seatina. Tak kuat, ku tak kuat rasana
sapi. Ayo Ning, ke barat Ning, ke barat, ke barat, ke barat, ke barat. Ayo ke barat, ke barat, ke barat. Ayo sini. Kerong, kerong, boleh dekatika eman, eman, boleh dekatika Duni serang Setade engkena Edem ate Tak bisa lupa Tapi nyatana Dubule etina Tekena tika Akebaya teloka Terima kasih. Terima kasih. Hei. Aduh, res. Are variasi dejak Vicky gondrong dia. Iya. Mayu dai res koni. Dak remah kak. Ala kocok bagikan dina. Iya dia kaki neng Mi bola bede kesalahan. Kesalahan. Antara kelobotan. Iya. Nyoon se porah se raja-raja nah. Iya. Ari ki beda atraksi perdana ibu dia. Bener, Kak, iya. Waki benya dia. Iya. Asemboyo nang kena tiga sanwetan. Dak remah kak. Istana Budaya Cecap Auleng Mama. MC, kemana MC ro kana? Oh iki. Ya.